Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebutan kaula amul jaki, para takmir masjid, para pengurus, para panitia takmir masjid Bani Hasan, abdina muljaki termuka-muka muljakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebutan kula muljaki juga para peletetangke, para jemaah seistiqomah nengi masjid Bani Hasan kadinto. Semoga-moga sareng Allah Subhanahu wa taala pakuni parena berkat umur, lanjang umur, berselamat, paringi kesehatan, paringi tuntas pasa kadinto sampai selesai. Amin Allahumma amin. Jemaah Masjid Bani Hasan saya muljaki sareng Allah. Kadinto ampun dan kula sareng panjenengan tapangki kedua kali epon. Saben tapangkina nang waktu oleh 5 areh dari bulan pasah. Samangken kula tapangki sareng panjenengan boleh ketika bulan pasah lah ampun korang 10 areh. Insyaallah korang 10 areh. Asyukur dek keajunan Allah kalaban bitalafut alhamdulillahirabbil alamin. Abdina sareng panjenengan kadinto pon 20 areh paringin istiqomah, paringi kekuatan, paringi nikmat sempat, nikmat sehat sareng Allah sampai mangken kaentok pasanadeun kula sareng ajunan kadinto ki pakun sampurnah bisa jalan lagi. Nika asyukur ngereng alhamdulillahirabbil alamin. Salawat sareng salam moga-moga teh pada keajunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga-moga abdina sareng ajunan setuju laku nika sami-sami kenging syafaat saengkeuna bisa areng-sareng along bolong nang eswarkeuna Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saya rahmati sareng Allah Subhanahu wa taala. Ki buru pun le sebut dan kula sareng panjenengan kadinto kudu asyukur alhamdulillah 20 areh paringi nikmat sehat, paringi nikmat sempat, paringi nikmat kekuatan sareng Allah. Apa alhamdulillah sampurna banyak ibadah seampun kelakoh sareng abdina sareng panjenengan seteja. Semoga-moga sampeutna sareng Allah Subhanahu wa taala. Menterene parene terima saengkeuna dadi sebab ku laku kula sareng panjenengan kadinto dadi ahli swarga sareng panjenengan kadinto. Sedupolo are kadinto dari 20 hari nikah banyak fakta atau banyak kebenaran saya terungkap. Saya mungkin bisa sadari sareng kula sareng panjenengan sedaja semakin. Dari 20 hari saampun jalanin kula sareng panjenengan nika bede fakta atau kebenaran sekutu iya kueh sareng dan gula sareng panjenengan. Pon apa? Di antarana epon saka itu. Sebelumnya bulan pasah mungkin bede di antarana gula sareng panjenengan gak dinto ngakungin kerepotan seluar biasa repot. Sesampai kadang ibadah gak dinto tak jepo. Aber jemaah kadinto tak jepo, maus Quran nika tak jepo dari kesibukan saya kagungin masing-masing dari kula sareng panjenengan. Tak jepo. Tapi neng bulan pasah nika ternyata kata jepoan kadi sak mental. Neng bulan pasah nika kula sareng panjenengan kadinto jepo wa kaangkui maus Quran jepo. Padahal kesibukannya lagi pada. Bahkan nang bulan puasa nikah lebih minus tempeng ben sebelumnya bulan puasa. Manabi tak bulan puasa nikah kula subumpelkan sareng panjenengan di bulan puasa nikah pelka. Tapi ternyata kata sempetin kula sareng panjenengan waktu sebelumnya bulan puasa nikah sempet nang bulan puasa.
Engki iki. Tak sempat mau Quran. Sebelum puasa, ternyata bulan puasa ini kesempet. Tak sempet nang bulan puasa kak dinto ka angku ya tahajud ya pun. Salat malam nih tak sempet. Dari siang kau la alako, tedung malam nih pun la tak jopo. Aku yang sobu ontong alhamdulillah. Tapi ternyata terkuak fakta atau kebenaran nang bulan puasa gula serang panjenengan nika bisa cek ke tengah malam kan kui sahur. Bisa kapi gak itu ternyata. Neng sebelum bulan puasa ibadah nika gula serang panjenengan tak ning bit abid. Bahkan membeda imam abid kadang gula serang panjenengan gak dinto kritik abid gelu. Seng kasih makmum. Lulu cik makmum ke masatiyah sate bagi narosel kuatartil. Allah mun apa aja mun maca bismillah agu legu abid gelu. Ternyata nang bulan puasa nika gula serang panjenengan benih guna salat isya. Sholat sampai pukul belu serang sholat tarawih. Ternyata bisa gula serang panjenengan nih kan ngadep dia ke Allah di dalam waktu saya abid. Meskipun gula kayak kanto, cepon nak kena ngode disclaimer deh. Benih abenderaki orang saya sholat kalaban abid, benihnya lagi orang saya sholat kalaban secara lekas. Mun sholat nika kondisional, tergantung kondisi, tergantung situasi, tergantung makmum. Sholat nika abid apa nama punten nika tergantung kondisi. Abid tak salah, lekas engki juga enggak tak salah tak bener kapi dua gini. Bisa jadi salah, bisa jadi bener ini tergantung dari kondisi. Maka namun jadi imam nika kudu fleksibel. Fleksibel kok maksudnya kudu mampu kangkui melihat dek ke belakang, ngolati ke badan makmum. Ibon. Lah ternyata gula mampu banyak hal ibadah saya tak eka mampuin. Saya menurut gula serang panjenengan sebelum puasa ni kata gula tak mampu tak jepok nang bulan puasa jepok kapi. Lah mangken tugas mula jepok nang bulan puasa, nang sebelum bulan puasa tak jepok, salah tarin bulan puasa ni kada remah. Bagi jepok. Sebelum puasa tak jepok, neng waktu bulan puasa jepok, lastarena puasa seharusnya aku tuh pakun jepok. Karena ampun terkuak kan itu. Maksud ampun lah jelas ternyata gula serang panjenengan nggak bisa. Lastaren bulan puasa nih kau kudu ngakoh katen gula serang panjenengan gak itu ngakoh tibi. Engkau neng bulan puasa lambe ring sangkup maca Al-Quran. Selastaren bulan puasa kau tuh juga sangkup. Meskipun sekoni. Cepon hadis kayak siapa? Inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha. Kelakuan saya paling ikeleburi Allah nih kan lagi. Saya konsisten. Saya laku ikelako. Saya tak buntok tekos. Wa inkollah. Sanajan kelakuan gini kesakoni. Jadi apaan saya kelakuan bagus. Seten kula serang panjenengan ikelaku selama bulan puasa. Sebenak semakin kan toh sampai kurang 10 ragi ini kan. Nah apaan? Adarus. Saya ini. Sholat sunat witir, qobliyah ba'diyah lastaran isa akhirnya saya akan laku situ aja sering tenggelam orang panjenengan. Sebelum tarawih, asadoko, alhamdulillah. Leni kada remah sepakun istiqomah ai kalako salah starin bulan puasa. Wa in kollah, ben sanajan sakone, Pak. Tak manabi harus mulu akati waktu bulan puasa, punten. Bulan puasa misalkan panjenengan semakin jepok sajus di dalam sehari semalam. Neng salastarin bulan puasa kun jepok mau siasin tak apa. Sepenting istiqomah. Sepenting konsisten. Benih abu tok tekos. Asolat neng waktu bulan puasa bisa berjemaah. Mungkin neng waktu salastarin bulan puasa dari rumah berjemaah itu bakun sekira akhirnya rutin nah sekali itu meskipun tak rutin bedah diri selama waktu kak dinto artinya serang panjenengan kak dinto bedah si berjemaah. Istiqomah. Mana bila istiqomah insyaallah ikhlas. Mana bila istiqomah insyaallah ikhlas. Gula nih gak beda cerita, Bang. Mun biasa na cerita nih gue cerita ulama atau cerita napa-napa. Gula nih cerita kejadian si terjadi ke gula TV. Masalah istiqomah nih. Fastaqim kama umirtu ya Allah Subhanahu wa taala. Bener pa istiqomah ka apa saya suruh sengkau. Tadi batasan, Bang. Napa kudu kalaku kapi na benten. Cebun Allah ki buru, cebun ngejeng Nabi wa in kullu ban sanajan sukoni ini ka
Si penting istiqomah, si penting konsisten. Allah Taala ini kak cek kasokan. Kuliah saben munduk nih kan, syarat aki ka angkui hafal kitab, nyaman kita pakai itu alfia. Esnya saya bubet. Simun santri apalagi lombo gini kan ompu entar ka pakes, manabi panjenengan uning pakes, bude sitong punduk pakes gak ada yang kep manti. Mun ngapalagi nih kitab nengi nikah. Santri ini tuh banyak mun ngapalagi kitab entar ke punduk kayak itu. Atau nak tibi ngapalagi di sehari semalam biasa. Seteru apalagi kitab kayak itu karena pun syarat nengi punduk. Setong hari gula acabis ke guru gula. Gula terus ngapalagi nih kitab alfiani. Amit dan gula tak nengi punduk itu betul gula entar ke pakis ngapalagi. Pada pun ustad nih kan apa Vi? Beendre tak usah entar dia mahun ngapa lagi nih kitab ya. Bukan itu melarat tak nak anak punya mau coba melarat nih kemudian sampai setahun 2 tahun. Allah ben cek deman de pun ustad kan. Ben pa istiqomah. Cukup je deh. Pa istiqomah nak wah. Ben tak harus sehari semalam tak tedung ngapa lagi kitab. Yang penting idilum sehari semalam ben beda waktu untuk ngapa lagi ben pa istiqomah aja. De pun ustad. Eki cek pun tunggu nyoba gula tak. 2 saya paring ustad waktu ini kesitung istiqomah. Saya nomor 2 Vi sebelum ngapa lagi bener ngala udu dewan ustad. Lastare ngala udu Vi aing sebeneng muaroh cek buang cek wasape ban anduk adua Allahumma ja'alni lastare salat udu saya esar lastare udu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin wasap Vi inum dewan ustad inum mecerdas dia nah mata ku mecerdas aja guna ngudu ya pun tunggu situng hari gula maca kitab ternyata nah aing ngudu kaisa aja pun cap aing ngudu kaisa dadi malaikat nang situng kitab beda keterangan gitu itu berarti ini kan minum malaikat nih mata cerdas mun susu si mecerdas kaisa kun ese vitamin A vitamin B protein apa kapi beda ini kan minum aing wudu esnya ini kan malaikat. Itu punya gun vitamin. Alako gulongku mak. Seare kau leng apa lagi kitab kak dito tepak pol 12 malam ambu pukul itu. Pas neng waktu siang ngafal lagi neng waktu pukul 2 sampai pukul 3. Apal sana apa bisa haus gula toron neng waktu jam gini kapon. Pukul 12 pukul toron gula. Seare apal 2 are apa lema majun ongke ongguan je pun tunggu. Alhamdulillah ini kata hadus bini ma beniking kaula andi kecerdasan tapi insyaallah berokan istiqomah dari guru gini kan seminggu gula hafal kita gitu. Seminggu. Nelpon tenggula daereng sepo waktu kento ba kula ai lana. Kam Nabi lastari hafale soal sareng ustad nang musalla gitu. Kaula ai lana Jumat datang. Reng sepo kento tak warta aja. Cek anu. Mun beun teti ongku apa ngiklan kitab jire minggu datang bon minta apa minta sepeda berinda di minta mobil berinda ya bon aku loreng soki ngiklan ongku tunggu lulai seminggu pak sobung tak beri apa piring sepuh dan apa saya maksud dari cerita gini ke gula ongku si arah saaki deer memborokan namun ongku istiqomah tapi istiqomah ini kecak hanya SCN sakadin to istiqomah kok harus neng istiqomah tempat benih istiqomah ini kok luas termasuk detik orang sepakun bagus termasuk ibadah sepakun ibadah tak pada ben waktu bulan puasa ini kepakun termasuk pada kalaben disebut kalaben istiqomah neng waktu bulan puasa panjenengan bisa mau Quran sajus salah setara bulan puasa cukup saya sin ini kepakun koca istiqomah tetap di dalam kefokusan. Beda orang saya tanya sepuna bola nak ketuin gula orang kayak ento. Katipun apa hukum istiqomah nang tempat nang masjid, sedangkan soft nika kita apa sah? Soft lagi, soft nika termasuk kesampurnaan sholat. Beda situ orang istiqomah nang budi. Tak le nika lebih baik istiqomah, napa lebih baik keadaan soft. Istiqomah nika keangkui kefokusan benih pas panjenengan mana bingal le dari budi malah rasa sop nih kata hanya istiqomah pun tanpa kunanya ma
istiqomah panjenengan istiqomah dalam kefokusan. Karena meloro sesek nika sampurna salat. Masa apa salat ketibi ning ibu di panjenengan. Leni ka pagi. Dadi lestari 20 hari aki, lestari 20 hari kula le putih pas seneng panjenengan. Kelakuan bagus nika bagi kelakuan boleh panjenengan. Selestari bulan puasa nika. Dadi ngiring Pak istiqomah. Tak akun sekone tak pada ning waktu bulan puasana. Waktu bulan puasa panjenengan asedekah punare melalui kaisa Abu Kabar punare. Neng waktu bulan puasa tak maneng waktu selastarin bulan puasa tak usah benar seminggu sekalian tak apa-apa sebulan sekalian tak apa-apa tapi maksudnya napah seekelaku neng bulan puasa guys pakun istiqomah ekalakoh selastarin bulan puasa thank you sakak dintok ini kese paling untuk ekalakoh selastarin dari bulan puasa nih jadi aniat dari semakin tak hanya bulan puasa, insya Allah selestarin bulan puasa pakuna lah. Koh niat ini kan penting bang. Makanya beda hadis yang berdebu niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niat orang ini kan lebih bagus ditimbang ben kelakon nah. Maksudnya kok bukan aniat teman jenengan lepon oleh ganjaran dari Allah. Kok marina pasar kok pakun jepok kok ngaji yasin. Malam kok ngaji ya, siang kok ngaji ya. Polan ustad madebu bener dengan kitab siapa-siapa orang maca yasin dengan waktu malam ben siang ufiro lahu min dambi poro coba tu sana pora tu sana mololo engkau marin maurib maca siang engkau maca wis kun cukup yasin juga itu aniat dari mangken kena niat dah meskipun lestarin bulan puasa panjenengan bedelop panah pakun egen jernih kepentingan niat tapi cukup niat mololo nah niat keng lakar lah niat ta'ala aku keng ko niat ada fokus ko asih kemarin keng sengaja tak kalau ya tak oleh kini kan pentingnya dari niat salah setak kalah penting dari niat nih kan ki ikhlas ngaji yasin ikhlas engki empon gini kan ngaji sajus kun tak ikhlas tero alam na beribadah empon je ngaji ngalas ikhlas saos Allah ni kan tak pernah mitung banyak na punten Allah ni kan mitung kualitas bagus na panten tadi tak kalah penting gini ka ikhlas baru istiqomah ini amangkan beda gula maca kitab gula jujur maca kitab pak sebelum nangis saya kentu gula maca kitab karena gula benih kiai maksudnya kau senika gula tak yakin ni ngaki bioreng mun benih kiai ni tak yakin tak yakin ngaki mangkan gula ngoca mangken napa saya kocak dan gula mangken ni hasil dari gula maca kitab beri ben malam gelek ni kata macam ni ngaponan perpan tak sama nyaman betul panas kopi. Ni kan dari kitab ki benih dari gula ki. Jadi membeda bener pondot. Polan benih kiai ni dari kitab ni. Kitab ni kan beda sedang cerita pak dari Bani Israel ya. Kon ni kan masalah ikhlas. Beda setong orang abid ahli ibadah. Ni kan ibadah luar biasa. Santak ibadah. Setong are beda orang entar ke ahli ibadah kan itu ya abid ya ahli ibadah inna hada qaumun edina are beda situng qaumun ya'buduna syajaratan min dunillah senyempe de keselain Allah nyempe de kakaju ngosok ahli ibadah kan itu Pak ngosok mangkat nyambi parang singkat cerita lagi nyambi parang keangkui moker kajuh saya sempe bi orang gelap kitab penjenengan mana kitab Ihya Ulumuddin Pak nang bab ikhlas mana bi panjenengan mau saya juga depak ke tempat nika orang kini ke ahli ibadah yang dengin bi iblis se iblis ka dinto suratus syekh arobah orang sepo aina turid de kakam ada emaban cak matur apa itu de emaban ahli ibadah engko entar denar ya mukir kaju se sempe bi orang setak nyempe dek ka Allah ngocak iblis apa beun main tardena ning kelaki ibadah na beun ning kelaki salat beun ning kelaki wirid beun untuk ngalakoh si benila aku na beun tina radorot caipun orang tua gila iblis saya aroba orang tua karena orang gila ngocak sakadin toh karen bi ahli ibadah kada to karen sampai iblis kene to kalah beneng ibadah pokok lebih ahli ibadah lu keluarnya iblis lu beendre siapa cepon iblis
Allah Ta'ala ya mun urusan akidah lebih de nabi seepakon bi Allah Ta'ala bener siapa cepon jin janda jin kan mar lepas untuk ahli ibadah bener kun ahli ibadah bentan dihak kangkui mapendir orang ajawab inna hada min ibadati mapendir orang seta saya tak kelero yang ahli ibadah ibadah nang kok anja aja benitu kesebaan cepon iblis benitu kesebaan aja tuh gesa para nabi mun lakar ini nak ibadah kekeliruan Allah bakal ngutus para nabi pekel atau kar boleh menang boleh ahli ibadah kayak iblis gak dino akhirnya iblis gak dino pinter mah daya boy torakih engkau aki aben anta miskinun bener orang miskin ahli ibadah bener kuntawa sholat kuntawa ngaji kuntawa dikir bener andi bini si kutu nafkah ben andi reng tua si kutu beri nafkah ben andi beletang ke si kutu beri pesebi ben melolo marah daya boy ben mulai tahu sama muker kajudina cek pon jin kita pon iblis ini kan ben mare di kok ceketedung ben iblis nama sedu dinar pese sedu dinar jadi ya biben kasedekah beki kanak binina beli kelampi si fokus kangkui ben ibadah aja lebih fokus keben kencerna lebih banyak daripada alako sebenarnya tanggung jawab ben ria are tanggung jawab para nabi ahli ibadah gak dito pak tergiurungku iya tuh kok mau nanti pese bisa sedekah kok bisa anak pakai bining kok ada aja kencerna mulai ahli ibadah pinter iblis nih lagi mangkan tengah teh iblis ban setan ya mau nyoba kalaban bareng coba tak bisa nih kalaban bareng fokus lagi tengah teh panjenengan mulai ongku pak ahli ibadah gak dito hari pertama ceketedung lakar beda ongku pesedu dinar saya ongku sedekah ongku cek ahli ibadah sedekah ongku parang iki ke anak parang iki bini parang iki reng sepo 2 hari berikutnya bodoh pole terus sedekah saya gak dito jon tekun ibadah hari ketiga pese ini ke sobung hari ketiga kan itu pese sobung mangkat oleh ahli ibadah nebang pohon gelak boleh saya sempat orang yang dengi boleh bi iblis harus orang tua dema bani ilahi apa dema engkau mau kerkaju saya sempat orang hari Allah tukah mun orang nyempuh kaju larang bi iblis mah atau kar boleh atau kar si ahli ibadah gelak kalah tak kerjat ahli ibadah engkau sebenarnya dukaleng kok menang ke orang setuan ya setengkok mak kalah atanya si ahli ibadah ke iblis kok mak kalah ke bukan siapa ya iblis ngucap sederhana beun sabenur wa qad bengau kadana ai dalam keadaan marah minallah karena Allah lillahi ta'ala beun karena Allah beun nyeke orang ke angkui nyempe kaju setiap beun deuna ria benih sebagai ahli ibadah keng pola na beun cekete dung pesen ta tade meskipun pese gele gangkui ibadahnya tapi ikhlas sebenarnya pun teti aku bawa lagi ini kepentingan kule serang ajunan gadinto dalam ibadah na apa bisa hawas ikhlas alako emut ini kata harus raja pak lagi wuin kol lah cai pun ibu meskipun nikah sakoni tak harus raja coluk mulu muni dalam masa itu kan ya nah ini pentingnya ikhlas mula ikhlas insyaallah orang gak dinto istiqomah telok ini penting mak niat ikhlas pas istiqomah dalam ibadah tapi niat ini bisa bener ikhlas ini bisa eka oleh istiqomah bisa eka lakoh mun nikah situng nih kan si paling penting neng ije sedang manusia ini kudu tepaknya mana ateh mak kuncinya berenang atas itu aja mangkan pada hadis kita inna fi jasad ibni adam nika berenang yang ya neng ijazat dan neng ibadah orang nih ya bani adam orang nih kak beda saya sebut mudghatan daging beda situng daging neng ibadah nah bani adam orang nih kak ida solahal jasadu mun daging kak dinto bersih saya maka sakapina badan nika norok bersih sabalik wa idza fasadat mun rosak daging gela fasadal jasadu rosak cukeun jasata kulluhu sakapina jasad
Ala napa gini kan? Wahia alkol kolbu. Mun ate nika bersewa tak mate odi insyaallah sakapina boten nika odi tanang siap antuk alako bareng bagus. Paningal nika tak angkui ka angkui untuk ningali hal-hal sejuba. Lesan nikah ikhif bejaga ongku panjenengan ka angkui tak abentah bareng-bareng coba. Mun ate gak dinto odi. Mun lamate Pak fasadat rosak. Pada remah bisaos tak bisa mbon. Pada remah bisaos tak bisa. Karena cak pun neng kitab ini kepada penjelasan juga. Sekap pinebadan ini ke tentara dari ate, pemimpinan ini ate. Jadi ate ka, ate ka dinto abiluk dek ke timur, tanang ini kan nurut abiluk dek ke timur. Nyamanlah tentara, apa ku nurut pemimpin. Lemun ate ini ka bersih, sekap pina anggota badan ini ka insya Allah pakun tocu untuk kelakuan sebagus. Maka penting kan kui aja ke. Ate ini ka dek remah siapa kuna odi. Lemang kan dek remah carana. Dek remah carana. Lah boleh dengan kitab lain disebut lagi. Mangkat cek pemate. Mun neng kitab sesap disebut lagi dan boleh sa. Min alamati mautil qalbi selasi tu tanda mate ate ini kan apa? Adamul huzni alama fataka minal muwafiqat. Bi Allah paringi kesempatan ka angkui aloko bagus tapi tak kelakoni king tadek kesedihan sekali. Pasan nika orang 10 hari pun ki Pak ki. Ya. Kula ban panjenengan nika sareng kiai sareng para habaib pun dijelasake pasan nika luar biasa gencurna raja. Banyak bulan penuh diskon. Bulan penuh kalaban diskon genceran. Elebeti sareng teng kula panjenengan kadin tak kalaban manapa ngajin punten. Terawian la colna apa sana udzubillah. Kadang juga tak abasa. Sampai lestari bulan puasa waktu telasen perakian. Tadi sasosan sekali dulu sabun bulan pasang kok iman ya Allah mata ngaji mata sampai hatam 2 kali mata sampai hatam 3 kali. Tadi tak kas tanda ketika itu ditante mate. Atene panjenengan. Tapi sebaliknya banyak orang yang bilang ngatela ya Allah mau kun hatam 5 kali kok. Hatam 5 kali sedih wah. Cuma banyak orang yang tak ngaji itu tak sedih. Odi berarti hati panjenengan. Mula odi tak butuh kiai, tak butuh serah pakun insyaallah sakapina buat ini tertuju ke kelakuan sebagus. Kayak mula hati mate, biar ngaji ni ceramah dari mabisaos, dari pasera bisaos, mula hati mate sobum. Tak kira atau roge. Ini kaditanda mate. Mun kitab nasuhil buat dari jelasaki boleh ini kak beda. Araftumullah walam ta'uddu la haqqahu. Orang semateh atena nikah ngauningin dek Allah orang nga Islam keng tak laku dek keperintahna Allah banyak gini kan banyak tak laku perintah Allah pun apa ki perintah Allah semahdo abah semahdo sewajib pun sholat puasa zakat ki haji mana bi kelar terutama sholat nih lagi sholat nih ibadah setaning bertabur. Mun ibadah selain tabar kenging zakat cek kalaku mana bi tak ngagungin obeng empon andi emas banyak kan tak ada pak senisop tak ada pak buat sempon tak usah zakaten kan kening tabar lagi panjenengan haji kaisa khusus manistato ama nabi orang gak desa mampu mun tak mampu pon tikel nama boleh mangken lambek nih kitab kaisa jelasaki mana bi mampu ongkos celena ben mangkat ben pelemana mangken tambahi mak ongkos mampu kalau ben manggata ben mulai na ben acara na nangi jombon. Saya kata kok orang umroh makin gini kawan. Dungko mun umroh kok cukup ya besi 30 juta saya daftar kok cukup. Kayaknya kebayar acaran saya nyambut deh. Orang banyak nyorot dari umrohan gara-gara acara na makin lagi. Mungkin gitu. Empon na. Tak usah agak bayar acara apa deh. Setuju gini ya. Setuju pon mungkin umroh saya ke bayar cara apa sebung syarat kena kitab kali itu manis tato agak saya maksud kali saya ongkos mangkat je ben deer ben ongkos pele mana sobung ongkos petongaren nang jombong sobung curing munta agak bayar cara apa saya cara lebih tetang kudu mak mikirin tetang kejaring panjenengan ibadah lillahi ta'ala berarti mun mikirin orang menilillahi ta'ala berarti karena orang lain mun cokop dua sedekah ngiring ya tore banyak kebiasaan nih kasih tak
saya tak biasa kelaku saya merugikan tibi ke intom pun todus kitikal saya penting menjenengan semak ben Allah umroh datang umroh tak ke bayar cara apa kun apa ring aing semsem ben roti kelar pun kebun tabi orang tikal torot tak wajib gini kan ontong yang kia sedekah ben aing semsem ben roti tak paring sekali tanah apa gini aslina tapi pun mun kahati mun latih kebiasaan ketika dinto engki akhirnya bi orang pada pertimbangaki thank you bang pertimbangaki mohon bangkean engki pun sampai kadang acarana nang compon ni kebenyaan tempeng abin benyaan tempeng pun saya kesanggo mah kadang ongku ni kan pada ben waktu nah ni waktu tahlil guys ya bodoh pernah kejadian nang compon ni orangnya sombong orangnya miskin biaya tahlil sampai ngambil 17 juta waktu kini kau saya ubah alhamdulillah orang sepakat ngubah sepakat kapi ngubah mau nak tahlil nikah deerna pun sepakat kini kasih soki bon semiskin sesenikah boy alhamdulillah sampai bangken saya kadin tu pak ngki daripada aku boy kemodorotan si nomor 2 selala kehilangan embagi kehilangan harta boleh mungkin menambah sebung umur mun bini lah elang nih kak pagi harta yang elang kepi beda-beda jadi ponjek karena manusia lillahi ta'ala boy insyaallah mun lillahi ta'ala ni kemendeng obong saya tak mendeng ni kadang benillahi ta'ala na kadang lil gengsi na kadang saya tak memendeng ni saya melarang biaya udi ni kan lil gengsi na benillahi ta'ala na pon solat terutama lagi raksah solat nah boleh ke pembahasan le ni kak gula ngabes ki beda orang yang solat toju ke kursi pernah ngolatin mun kun udur mancing mbak sesak bisa solat toju agak tahiyat pertama guys mun kun udur mancing solat kan tak ning tabar ya pun giburu panjenengan tak bisa mancing kudu toju tak bisa toju tedung tak bisa tedung kentang mireng tak bisa mireng asolat kalaban isyarat mata tak bisa gini kah ketok mati pun gini masa orang tak bisa atip-ketip bisa gak rintong ketok pun malah tak bisa gini kan lebagi mana bi tak bisa mancing udra tojuun ini kan lebih baik toju saya tahiyat pertama aja supaya ki bisa arasai rukun sujud ki bisa sempurna panjenengan tadi arasai ke rukun guys cuk langsung ke kursi pak saya tak bisa di remah pangapora keng mun udur lakar la tak bisa bentojun toot dewa misalkan lah cek tak bisa nepel kor sekali mancing tak bisa toju tak ana apapun ke korse guys keng mungkin bisa toju pak ki saya toju saya kak dinto saos polana ki bisa arasa aki manis rukun si anya mana sujud mung gula tak bisa kadang ngabes insyaallah ki gula lah husnudzon insyaallah kaisa udur ben juk tojun mangkan salat nang ekor se kini kak kita anak apa nabi panjenengan bedeh boleh tetangke saya asolat nang enanu ki pareksanin ben rek udur ben juk tojun ya mun tak udur ben juk tojun toju bae nyamanan sampurnaan cah ibadah nih kan saya nih kata gini kudu kelakon nih salat ini kan ibadah mahdhah jadi mun panjenengan lakar laate na oanya maudi ini kata ore montro odi ate na ibadah ini kata ore kalako ibadah ini kata ore kalakoh kalaban keberadaan sampurna kalakoh kalaban keberadaan sampurna ini kak guleng ibaratkan senika asolat kadang guleng panjenengan tak wirid langsung peleman padahal mun tak usahakan ke Allah panjenengan namoi ka orang bae panjenengan mun kita edeerin tak peleman tak nyaman si peleman lastare edeerin panjenengan tak akan langsung peleman tak nyaman tak kok erken gun nyari ngakan minimalnya panjenengan ki serokokan tade iki kan tak nyaman ke tuan rumah saya pernah punten mana bi panjenengan namui lastar doer tina kok langsung desake saya pernah punten tak saya punten habis serokokan otak bening waktu tahlilan nunggu selawat panjenengan tak kira bengal peleman mungkin kiainya tak selawat mula selawat buru peleman jadi selawat dia kebai pengusir ya ponore tenah ten benih asli dan ten yang pada ngambri ngemau sasolawat kada sebenarnya kebai tukang ngusir kini kata tak ramah saya panjenengan angkui ke angkui orang
Mana biasa salat mungkin. Nika ngadep ke Allah nika. Namui ke Allah kan namui. Inna baiti fil ardi cepon Allah ning hadis kursi tang Roma nang eromaria masjid. Berarti mun ke masjid kula panjenengan mungkin parapan namui nika Pak. Parapan namui marana murid. Salat mbon. Mak nyaman, saya tak merampung langsung nyalep dor. Anak apa cek perampung ah? Ya lemari solat yang kau beri ganjaran bi Allah kau nambah ganjaran awiri itu sekejap. Ini kata tanda kutip bagi mana bi panjenengan tak ngagungin parloh. Mana bi ngagungin hajat, ngagungin kaparloan, lastare asolat langsung ontur kita apa adikir neng ilen jalan. Mana bi panjenengan lageng tak ngagungin kaparloan, tak ngagungin karepoten ngiring pas pelengkap namu ya ke Allah kalau ben dikir-dikir gula tak anin coba di situ kiai polan sekadin to Pak ini kayak cerita ungguan nyata nih ya beri kiai ada bu sekadin to ke jemaah jemaah ben mau berapa jangan dikir mau orang setak dikir ya gak mutat caipon ini beda cerita nih ada apa aja lihat aja kira santrennya cengil saya pidatuin kan itu cengil setong arek kiai nah lastare ngimamin tak bisa wirid teronek kana hajat santrena nyaut aro beni monyet aro kingkong loh santrena cengil Pak jadi gula takok saya kayak gini kan karena gula mun panjenengan tak ngagungin karepoten Pak gigi mun asolat pelastare sareng wirid teh iman ganjaran wirid teh gula tak ngucap tanten toko pokol mari mana bi ngakungi karepoten ya tore jauh wirid tak wajib Pak wirid tak wajib kengkun iman kekencer nah mana bi tak ekalah mana bi ngakungin parlo pas lastare maurib langsung beda undangan ya tore entah apa punten tak apa-apa gitu keng mana bi lakeng ki angoan awirid tadi ini kan salat pasampurna kalau ben wiridnya mana namoi ka Allah cek orang kuwi ngangkui tata krama masa ka Allah tak ngangkui tata krama kan engki Pak engki pakaian pasae ka Allah ya waktu ngadep dek ka Allah ngadep dek kiai boy panjenengan bu tak mungkin panjenengan amain HP menabi longkoloman sareng kiai beri ki hodri ka ento sare Jumat iki ki panjenengan longkoloman sareng ki hodri Pak engki kiai cek anu tak bisa punten tak kira nikah ke kiai mak neng masjid panjenengan sampai awid sampai sholatin mainan HP cek ring ya ajunan Allah kengkun tak padeng mangkana mun ibadah luar biasa nih kan antak budallah ka annaka tarahu au ka annahu taraka Pak ibadah luar biasa nih kan mun mian ibadah ngadupok ke Allah seakan-akan nih ka ajunan mulat tidak ke Allah seakan-akan Allah beri ajunan mun Allah beri ajunan bengal panjenengan anakku HP sampai apa entah sareng komunikasi berapa ngakui HP tak kira mak punten secan pun buru ajunan ben kiai saos atau ben pejabat tak kira bengal panjenengan cek pecan HP sampai punten maka Allah sanika bae gula tak ngoca atuh sepunten tak mau nyabu sepunten tak anyalah aginah enten tak salah gini ka lagi pikir tibi mun ka orang bae akad tiga ditu panjenengan tak bengal maka Allah bengal pikir tibi gula tak atuh saagina punten bagi kan iki bagi nah ini diki pah gula rek kenal mencantar hudaypi itu seneku HP sampai wirid punten Pak punten takok sampai awirid bede bini senenge masake parapan urgensi nah kan berarti butuh kan sini kan gula kun nyoroker mikir bisa ini kayak dalam sholat pas sampurna apa jadi sampurna kipas beda nikah seterahian saya selanjutnya bunyi aslinya budu sepuluh itu aja mate nikah yang waktu tak jepo tinggal menteri kipang kia boleh anak pak antas tagilu fi uyu binas orang ini repot kalau ben aipa menusah gulu ben panjenengan nikah lesan gulu panjenengan repot ngebentak aipa menusah tak repot dek kah ngabes aipa ben tibi mangkan Allah Taala kisah nengis sebuah hadis ada bu kanjeng Nabi cepon Allah nikah kanjeng Nabi nih kaki kanjeng Nabi sama ada bu ida aradallah bi khairin kenapa ketika Allah nikah ngarep orang nikah bagus
Allah ini kalau sabbaruhu bi uyubin nafsi. Allah Ta'ala ni kak mengolat tidak goreng gelek kah ai peben tibi. Jadi mun orang saya mati hati ini kalau lebur ngabes ai manusia si lain orang lain ai tibi tak iya bos. Ini kepentingan gula sering panjenengan bah dibudi na aja gele lesan diri tak ngabunta orang lain. Kurang sana menit. Emot iki cukup iki. Oke. Kipon sagad itu. Jadi penting kan kui aja gele lesan. Mung orang menteri tepang kia boleh yang dalam ranah diskusi berikutnya. Menteri tepang kia boleh. Seterakhir gula ngemut na boleh nih zakat petra zakat caki iki nikah sebiasa tak langkong zakat petra boleh berikan yang terbaik saya paringin panjenengan. Pon cek ngalak saya paling coba nikah osom biasa na pak. Beres ngalak saya paling coba boleh nih bagi kau orang. Zakat petra kadi saya angkui masampurna pahasan aku serang panjenengan. Ibaratnya solat sujud sahwi dalam solat. Jadi maklai sampurna mundur lagi beres saya paling genteng. Pas saya paling kapra boleh saya paling salah panjenengan ngangkui obeng majar obeng tak kapra kelero. Padahal panjenengan Syafi'i ngangkui obeng seharga beres Imam Syafi'i. Obeng ni kasih bener Hanafi. Jadi ngalah okorna Imam Hanafi. Periksani boleh kata Ustaz kayak yang dalam hal petra manabi beda saya ke muskel. Sekali itu dari tenggula nyon pangapura manabi beda perbesan seorang saya atau budebu seorang saya senyake nyon pangapura yang dibagi. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul musta'an ala sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.